लाहौर समेत मुल्क भर में ईद कुर्बान मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। शहर में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। नमाज ईद के बाद लाखों जानवर सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बान। ईद कुर्बा पर जानवरों की कुर्बानी देखने के लिए बच्चों का शौक भी काबिले दीद। गवाल मंडी के इलाके में बच्चे ऊंट की कुर्बानी देखने के लिए जमा हुए। अपना जानवर ज़िबा होते देखकर कुछ बच्चे उदास हो गए। ईद कुर्बान पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी इंतहाई नाज नखरों से पलने वाले बकरे को अल्लाह की राह पे कुर्बान किया गया तो अपने जानवरों से मानूस बच्चे उदास हो गए। कहा, कुर्बानी के बाद हर साल उदासी कुदरती है। माहिर कसाईयों की बुकिंग बंद होने पर मौसमी कसाईयों ने लाहौर का रुख किया। पहले दिन कुर्बानी के लिए ऊंचे दाम मांगे। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। कसाई कहते हैं उनके रेट भी महंगाई के साथ बढ़ते हैं। कुर्बानी के बाद गोश्त की तकसीम का मरहला जारी। शहरियों ने खाबों की तैयारी शुरू कर दी। खातून खाना बच्चों की फरमाइशें पूरी करने में मसरूफ। किसी ने कहा यखनी पुलाव खाना है तो किसी ने मटन कढ़ाई का मुतालिबा कर दिया। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद घर घर में चटपटे पकवान तैयार होने लगे। गोश्त की तकसीम और उमूर खानादारी के बाद लड़कियां भी तैयार होकर ईद की खुशियां दोबाला करने में मसरूफ। चटपटे खाबों पर रान रोस्ट का तड़का। ईद कुर्बान की खुसूसी डिश रान रोस्ट के लिए शहर में स्टॉल्स लग गए। बुकिंग जारी है। बकरे की रान 590 रुपए फी किलो, गायें ऊंट 620। पूरा बकरा रोस्ट कराने का रेट 10,000 रुपए मुकर्रर। ईद कुर्बा का पहला रोज। कुर्बानी के बाद बच्चों ने ईदी ली और खुशियां दोबाला करने के लिए मॉल रोड पहुंच गए। बच्चों ने ईदी भी खर्च की और झूले भी लिए। कहा, तफरीह के बगैर ईद की खुशी अधूरी होती है। मैं पाकिस्तान में और दुनिया भर में अपने तमाम मुसलमान भाइयों को दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा मुबारक कहता हूँ। आज हमें अपने कश्मीरी और पैलेस्ताइनी भाइयों को भी याद रखना है, बहनों को, जो अपनी आज़ादी के लिए बड़ी बहादुरी से जंग लड़ रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। कहा, हम आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले कश्मीरी फलस्तीनी भाइयों को नहीं भूल सकते। कोरोना से जंग अभी जारी है। शहरी SOPs पर अमल दरामद करें। मैं ईद उल अज़हा के मौके पर उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ ईद की खुशियों में दूसरों को शरीक करना ही असल ईद है। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को कोरोना की चौथी लहर का सामना है। इस मौका की मुनासबत से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ईद उल अज़हा पर गैर ज़रूरी इज्तिमात से गुरेज करें और हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल करें। ईद की खुशियों में दूसरों को शरीक करना ही असल ईद है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ईद उल अज़हा पर खुसूसी पैगाम। कहा, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को कोरोना की चौथी लहर का सामना है। अवाम गैर जरूरी इज्तिमा से गुरेज करें। चौधरी बरादरान की उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद। कहते हैं, कौम खुशी के मौके पर कश्मीरी भाइयों के लिए दुआ करें। अल्लाह के हुजूर सजदा रेस होकर गुनाहों की माफी मांगे। कोरोना की वैक्सीन जरूर लगवाएं। ईद पर हमें वसाइल से महरूम लोगों को खुशियों में शामिल करना चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान का ईद पर पैगाम। कहा, यह ईद कोरोना के तनाजुर में हम सब से एहतियात का भी तकाजा करती है। ईद उल अज़हा पर जज्बा कुर्बानी के तहत गुरबा का ख्याल रखें। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत का पैगाम। कहा, आज के दिन हमें कश्मीरी भाइयों की आज़ादी के लिए दी गई कुर्बानियां भी याद रखनी चाहिए। कोरोना SOPs पर अमल की भी तलकीन की। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खान किच्छी की ईद पर कौम को मुबारकबाद। कहा, आज हमें कुर्बानी की हकीकत को समझने और सुन्नत इब्राहिमी की असल रूह को ताज़ा करने की जरूरत है। मुस्तहिक अफराद को खुशियों में शरीक करें। ईद उल अज़हा अल्लाह की रजा के सामने सर मसजूद होने और उस पर कामिल यकीन रखने की याद दिलाती है।
چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پیغام، کہا عید الاضحیٰ اپنی ذات کو بالائے طاق رکھ کر ایک عظیم مقصد کی خاطر قربانی دینے کا درس ہے۔ آئی جی جیل مرزا شاہی سلیم بیگ نے نماز عید کیمپ جیل میں ادا کی۔ سپرنٹینڈنٹ نور حسن بھگیلا، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد سبطین سمیت قیدیوں اور سٹاف کی شرکت۔ آئی جی جیل خانہ جات نے سٹاف اور قیدیوں سے بھی عید ملی۔ شہر میں نماز عید کے ہزاروں چھوٹے بڑے اجتماعات۔ بادشاہی مسجد، داتا دربار، منصورہ، جامعہ نعیمیہ میں لاکھوں فرزندان اسلام نے نماز عید ادا کی۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، قومی سلامتی کے لیے بھی دعائیں۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد شہریوں نے قبرستان کا رخ کیا۔ فرزندان اسلام کا کہنا ہے خوشی کے موقع پر اپنوں کی یاد ستاتی ہے۔ قبرستان اپنے پیاروں سے ملنے اور ان کی مغفرت اور فاتح خوانی کرنے آتے ہیں۔ عید پر بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ مغل پورہ، رام گڑھ، علی رضا آباد اور رائے سمیت مختلف علاقوں میں بجلی بند، شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ لیسکو حکام نے عید کے 3 دن بجلی بند نہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اے سی کینٹ ذیشان نصر اللہ راجہ کی کارروائی، برکی روڈ پر سیری پائپ بھوننے والے 11 افراد گرفتار کروا دیے، مقدمات درج۔ اے سی کینٹ کا کہنا ہے 7 مقامات پر سیری پائپ بھونے جا رہے تھے۔ غیر قانونی طور پر قائم کھالیں اکٹھی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں۔ ضلع انتظامیہ لاہور کی افسران متحرک، جامعہ منظور اسلامیہ عیدگاہ صدر کینٹ کے باہر کارروائی، 100 سے زائد کھالیں ضبط کر لی، ملوث افراد گرفتار۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کا چیئرنگ کراس، مال روڈ اور فیروز پور روڈ کا دورہ، ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں میں مٹھائی تقسیم کی۔ واسا LWMC ٹریفک اہلکاروں کو ماسک پہنائے، حوصلہ افزائی کی۔ ڈی سی لاہور مدثر ریاض ملک کا جناح اسپتال کا دورہ، اسپتال میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایمرجنسی، بچہ وارڈ، میل اور فیمیل وارڈ میں مریضوں کی عیادت کی۔ سینیٹری ورکرز نے مٹھائی بھی تقسیم کی۔ عید کا تہوار ہمیں قربانی کا سبق دیتا ہے اور ہمارے لیے خوشیوں کا ایک پیغام لے کر آتا ہے۔ ایسے میں ایثار اور قربانی کا جو سبق ہے وہ اگر ہمیں کسی کی طرف دیکھنا ہے اور کسی سے سیکھنا ہے تو میرے خیال میں پنجاب پولیس اس کی بڑی ایگزامپل ہے۔ عید قربہ خوشیوں کے ساتھ ایثار کا سبق دیتی ہے۔ آئی جی نام غنی کی شہریوں سے عید الاضحیٰ پر SOPs پر عمل درآمد کی اپیل، کہتے ہیں عید کو خوشگوار بنانے کے لیے پولیس ڈیوٹی دے گی۔ CTO لاہور منتظر مہندی کا SOS ولیج کا دورہ، CTO نے بچوں کی ہمراہ عید منائی، بچوں میں تحائف اور پھول تقسیم کیے، اس موقع پر کیک بھی کاٹا گیا۔ CTO کا کہنا ہے بچوں کے ساتھ عید منا کر بہت اچھا لگا۔ ٹریفک پولیس کا عید پر شہریوں کی سہولت کے لیے احسن اقدام، کہا عید کے ایام میں معمولی خلاف ورزی پر شہریوں کا چالان نہیں ہوگا، 1 ویلرز اور ہلڑ بازوں کی پکڑ دھکڑ کے لیے خصوصی دستے فیلڈ میں موجود رہیں گے۔ کورونا کی چوتھی لہر کا خطرہ سر پر منڈلانے لگا، کیسز میں روز بروز اضافہ، لاہور سمیت صوبے میں 345 نئے کیس رپورٹ، 8 افراد نے دم توڑا، حکومت کی شہریوں سے ویکسین لگوانے کی اپیل۔ کورونا کے خطرناک ترین ڈیلٹا ویرینٹ کا سامنا ہے، SOPs پر 100% عمل کیا جائے، کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کا ٹویٹ، کہا شہری نماز عید کی ادائیگی سے لے کر قربانی اور گوشت کی تقسیم تک مکمل احتیاط کریں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے پاکستان تحریک انصاف برطانیہ کے رہنما چودھری شوکت علی کی ملاقات، آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی، کہا جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہی ہوگی، چودھری طاہر جاوید بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا DG خان حادثے میں جاں بحق افراد کے ورثاء کے لیے بڑا اقدام،
लवाहिकीन और जख्मियों के लिए 2 करोड़ रुपए माली इमदाद का ऐलान। वाक़े में गफलत के जिम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी का भी हुक्म। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार आरिफ निजामी इंतकाल कर गए। वजीर आजम का इजहार अफसोस, कहा आरिफ निजामी के इंतकाल का सुनकर सदमे में हूँ। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की भी ट्विटर पर ताज़ियत। सूबाई वजीर जेल खाना जात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान का सीनियर सहाफी आरिफ निजामी की वफात पर इजहार अफसोस, कहा अल्लाह पाक मरहूम को गरीक रहमत करे। आरिफ निजामी की वफात से सहाफत का एक शानदार दौर अपने इख्तिताम को पहुंचा। नून लीग की मरकजी रहनुमा बेगम तहमीना दौलताना की वालिदा अकीला दौलताना इंतकाल कर गईं। अकीला दौलताना गुलबर्ग के निजी अस्पताल में जेर इलाज थी। मरहूमा की नमाज जनाजा आज शाम 6 बजे विहाड़ी में अदा की जाएगी। टिकटॉक शायकीन के लिए बुरी खबर, पीटीए ने सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को फिर ब्लॉक कर दिया। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक नामुनासिब मवाद की मुस्तकिल मौजूदगी के बायस टिकटॉक को ब्लॉक किया गया। और शहर में मुसलसल बारिश के बाद एक बार फिर सूरज की एंट्री। दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात का कहना है कि शाम को फिर बादल बरसेंगे। बारिशों का सिलसिला जुमे तक जारी रहने की पेशगोई।